Halo, saya Widodo and you're watching Making Cars with Prorok. Hari ini saya di EMX Show dan kita bawa si Nonggo Bondo. I don't know how, but we did it. Sampai sini tadi pagi, bukan tadi malam. And it's here. Finished. So, enjoy the show. Terima kasih banyak Mr. Miyaki-san. Thank you for your support. Karena ini merupakan ajang atau tempat kita bertemu dari mulai kreator, penggemar, industri, pedagang, dan lain-lain. 2,5 bulan yang lalu seperti ini, Pak. Iya. Indonesia bisa, Pak. 2,5 bulan dia selam. Ini, Pak, 2,5 bulan yang lalu seperti ini. Iya, betul. Harus pegangan roll bar. Bikin mas. Bro. Wah, tapi cocok sama rambutnya warnanya. Pas. Pas. Kantor. Ya kalau di DPR kan beda bawa ginian kan. Balik gitu. Bisa pegangan roll barnya itu. Ke sini Mas. Iya. Ini 2 bulan nih Om. 2 bulan. Hari kedua di EMX, hari ini makin gila antrinya. Nih, banyak sekali orangnya. Dan ini booth kita, banyak kaos-kaos yang limited edition untuk di EMX. Kita bawa guestnya, kaos-kaos yang khusus untuk mobil ini ada di sini. Kalau nggak ke EMX hari ini, kita juga masih ada di Tokopedia. So, klik link di bawah atau kontak kita langsung di nomor WA di bawah. See you. Nah, ini salah satu produk yang keren juga di IMX tahun ini. Saya sempat lihat di Gias, tapi sekarang baru lihat The Range. Keren. Ini Mr. Simply Custom, Mr. S. Kebetulan pas sama teman-teman. Mr. Akwet dari Tasik, Mr. Agung dan Mr. Tunggul. Gimana bro? Keren? Keren ya. Jadi ada beberapa limited edition ya dari LBWK. Tadi saya lihat KC punya juga gitu loh. Jadi keren. Ayo kita interview Mr. S. Nah, Halo. Master Mr. S. Thank you udah datang main-main nih. Asli mana bro? Gimana? Asli mana? Asli apa anjir? Asli Cirebon. Cirebon. Oke, ya. mantap. Cirebon. Kok bisa dapat ide melukis sepatu tuh gimana sih dulu? Iseng aja. Mau bikin buat sendiri dulu ya kan? Ya. Sama lah kayak lu juga kan bikin dulu buat sendiri. Akhirnya banyak yang suka, banyak yang minta, bikinin akhirnya jadi bisnis juga. Wow. Hampir semuanya kita bisa lukis. Apapun yang berhubungan sama seni lah. Kayak tembok nih. Nah, tembok-tembok seperti ini. Ntar tunggu tanggal mainnya di Prorok ya. Yes. Tanggal mainnya. Tembok bakal kita Coret-coret coret-coret. bengkel. Terus ini catnya khusus untuk kulit atau Kalau cat ini kita khusus untuk kulit, lebih Oke. diperuntukkan untuk kulit.
Jadi kita bakal mix dulu biar dia juga tahan lama. Jadi ini kalau kena baret-baret juga nggak masalah. Kena air, dicuci juga nggak masalah sama sekali. Tahan berapa lama gini-gini ini? Kalau ini sih kita jamin aman 4-5 tahun juga masih aman. Oke. Ada spesial apa Iya, ya? ada coatingnya juga. Oh, Sama oke. kayak mobil ada coatingnya, sepatu juga sama. Untuk perawatan ya normal Perawatannya aja. kayak sepatu biasa aja. Oke. Terus berapa lama kalau kita pengen bikin seperti ini gitu? Kalau bikinnya sendiri sih sebenarnya 3-4 hari. Cuma karena waiting listnya panjang, ya sekarang jadi sekitaran 2 bulan lah. Jadi aku harus mulai inden sekarang gitu ya? Betul. Buat Siap. soft launch-nya ya. Iya, siap. Nah, apa limitation kan? Kan ini kan kulit. Kalau punya sepatu ada fabriknya gini gitu juga bisa. Fabric bisa, cuma yang nggak bisa itu karet. Karet. Ya, kayak karet tuh kayak bagian sole-nya ini. Nah, ini Oh, kalau ini? kayak gini sebenarnya masih bisa kalau warnanya hitam. Tapi kalau pakai warna-warna lain nggak direkomen lah. Soalnya pasti bakal rusak. Rusak apanya? Rusak tuh catnya nggak bisa nempel. Oh, Ke karet tuh lupas. nggak bisa nempel. Iya. I see. lupas. Keren bro. Keep it up. Thank you. All the best. Thank you. Thank you guys. Sekarang kita di RHD Garage Booth di IMX. Kenapa aku pengen ambil video ini? Karena ini cukup unik di event ini. Bikin body. Kita kan juga bikin body dan bikin body itu nggak mudah. Nah, sekarang kita dengan Pak Michael. Mari Pak. Ya, dari Prorock Solo. Kemarin saya jalan-jalan ketemu Mas, lihat, aku lihat wah ini keren. Jadi konsep RHD ini apa? Kita ini untuk daily-nya ngurusin kaki-kaki kayak coilover tadi kan udah ketemu. Nah, kita spuringan, urusin kaki-kaki. Nah, agak melenceng dikit kita jualan juga body shell. Tapi ini masih prototype pertama kita. Oke. Nanti ke depannya kita bakal finishing semua, bikin bagus sesuai dimensinya M3. Habis itu niatannya kita ekspor. Jadi basically untuk konversi BMW yang ada di Indonesia 4 pintu dibikin 2 pintu gitu. Ya, kita kemarin waktu event yang elite itu kita nunjukin ini mobil yang sama. Kemarin itu bodinya coupe kayak yang di situ. Ya. Habis itu pas event ini kan langsung kita pasangin semuanya. Ya. Oke. Proses nanti kan kalau sudah ada parts-nya ya. Proses conversion itu butuh waktu berapa lama? Untuk kalau parts-nya sudah ada semua sih harusnya around 6 months. 6 months. 6 months. Jadi apa aja yang diganti? Aku lihat C pilar ini ganti. Ya, ini karena spesifik ke M3, Oke. dia lebih gede ini buat bantuin aerodinamisnya gitu kan. Kalau yang di balapnya ngomongnya kayak gitu sih ya. Dia lebih tebel dan kacanya otomatis mundur, itu kita tambahin juga di situ. Jadi kacanya baru. Kacanya baru, ini kaca asli M3. Sekaret-karetnya. Sekaret-karetnya kita nunjukin kalau memang kita bikin bener plek. Kaca itu nggak ada aneh-aneh gitu bentukannya. Ya. Platnya pakai tebelan berapa mili? 1-2 om. 1-2 sama. Kita juga rata-rata 1-2 kalau Iya. bikin. Ini kaca juga semua. Bedanya coupe sama M3 itu kan dia defendernya kan. Ya. Sama bagasi semua. Jadi pokoknya semua yang di M3 yang memang besi itu kita bikin pakai besi. Tapi kalau kayak bagasinya itu kan fiber. Nah, ya. Ya memang fiber. Kalau roll cage juga Roll ngerjain juga. Roll cage kita juga ngerjain. Tapi ini roll cage-nya custom cages dari UK. Kita yang welding semua udah FIA certified juga. Oke. Udah- Mantap. Udah bisa lah legal untuk balap ini mobil. Jadi lebih arahnya ke racing atau ke daily sih sebetulnya? Kalau kan ini mobilnya kan Untuk Ke ini balap. lebih showcase ke balap. Ke Tapi balap. kalau misalnya kita mau bikin kayak, misalnya ada yang mau bikin buat mobil harian tapi bodinya M3, bisa. Kayak itu kan kita restorasi. ya. Full. Ini pintu juga bikin dari nol. Yes, skinnya. Dalamnya Dalamnya for now masih kita lagi coba bikin untuk ininya. Biar benar-benar semua fresh metal ntar. jadi nggak potong extend potong. gitu enggak ya? Oke. Kita copy dari memang pintu coupe yang asli. Ya. Floor pan ada yang dirubah? Floor pan nggak ada yang dirubah sih. Tapi kita bikin juga karena E30 kan ya notorious for rusting. Bolong-bolong semua. Ya. Oke. Jadi fokusnya ke seri 3 Ya. atau ada yang seri lain? Untuk sekarang sih memang kita gimana ya, fanboy-nya E30 M3 tapi kita ya harga di luar juga udah nggak masuk akal. Iya. Ya kita Nggak- pengen buat ini sesuatu. Dari- Next mungkin ada, kita cuman masih belum tahu kayak Iya. gimana.
Sebenarnya dari dulu saya juga suka Iya. era-era ini ya, seri 3. Modern klasik gitu. Iya. Udah sekarang udah modern klasik. Dan Cakep banget. menurutku sekarang kan semua ini dilihat ini JDM semua gitu. Hampir Iya. JDM Invasion kan. Iya. Next, Euro Invasion. Maybe. Kalau ya. yang kita lihat sih, iya Euro lebih banyak sekarang yang dipakai harian ya. Kalau JDM mulai jadi kayak prized possession gitu. Ya, betul. Semua serba mahal. Ya. Oke. Amazing Mas, keep it up ya. Saya suka lihat kalau bengkel-bengkel Indonesia ini berinovasi, nggak kalah sama luar negeri. Iya, kita nggak boleh kalah Ya, dong. nggak boleh. Justru kalau bisa bikin di sini ekspor, Mas. Nah, Ya. itu Ya, yang kita ya, pengen. betul. Mungkin boleh sedikit ini tentang coilovernya, apa Oh, bedanya? Jadi untuk coilovernya ini Khusus kita untuk BMW atau enggak ada prelude juga ada ya? Honda Prelude juga. Jadi kita tapi mostly untuk BMW. Jadi Oke. kita nyetokin apa yang kita punya juga. Jadi kita ada E30, ada S90, ada F30, pokoknya yang mostly 3 series sih. Tapi kita Ya. juga ada 5 series dan kalau yang memang kita stokin itu kan yang 3 series kan, Ya, karena memang ya, banyak populasi. Tapi kalau misalnya kayak mau Honda, itu kita bisa tinggal, tapi sistemnya beda, enggak kita ready stock. Oke. Jadi kita PO. Iya. Untuk barangnya sendiri, valving-nya ngikutin kemauan kita. Jadi ada produsen di sana, dia juga punya barangnya sendiri, tapi kita kasih spesifikasi kita. Karena jalanan di Indonesia kan ya Beda. di sana bisa pakai per yang keras, nggak ada masalah. Tapi kalau di sini, aduh, Ya. tulang belakang Ya, kita ya, yang ya. bubar. Jadi memang banyak yang kadang-kadang komplain suspensinya ini nggak enak. Sebenarnya yang salah itu bukan suspensi tapi jalannya ya Mas ya. Sebenarnya sih jalannya ya, cuman ya susah gitu. Kita nggak Iya. bisa rubahin jalanannya sekejap kan ya. Betul. Kalau suspensi masih bisa lah kita otak-atik. Oke. Jadi RHD ini singkatan right hand drive, betul? Right hand drive, betul Om. Karena simpelnya mobil ini, jadi awal mulanya mobil ini nih, 323 iya. RHD. Di iya, STNK-nya 323 RHD. Kita namain aja RHD. Jadi kalau saya punya mobil yang setir kiri nggak boleh masuk sini dong. Tetap boleh sih, cuman ya gitulah ya. Agak nyeleweng dikit. Oke, terima kasih waktunya Thank you, Mas. Om. Ya, Terima all the kasih udah best. mau mampir. Ya, thank you. Thank you Om. Ya. Nah, ini salah satu favorit saya di show ini karena benar-benar unik. Tahun lalu pernah lihat di Instagram aja. Nah, baru kali ini aku lihat langsung. Idenya sih memang cukup brilian karena depan ini kombi, belakangnya bikin Beetle. Lucu banget. Ayo kita lihat. Dalamnya banyak handcraft juga lucu. Nggak tahu nih jalan beneran atau enggak. Seharusnya jalan beneran ini. Dakota Beetle. Ini kalau nggak salah kan menang ini ya Hot Wheel salah satu apa? Dibikin Hot Wheel kalau nggak salah. Iya. Bikinan mana ini? Ada tulisannya. City car. Kecil dan compact. Nah sekarang kita potong mobil apa ya Mas digandengin satu brand gitu. Kalau mobilnya ini kecil-kecil, kita mobil truk aja yang dipotongin. Kita bikin compact. Truk itu yang paling cocok lah yang buat Rorong. Nah kalau di MX ada satu booth yang wajib mampir, yaitu boothnya Prorock dong. Nah kali ini kita ada mobilnya GD, mobilnya Mas Dipo yang sudah pasang produk baru Uniclutch yang Prorock Engineering itu distributor officialnya produk dari Australia. Nah ini pas ada orang-orang dari Australia suruh jelasin tentang apa sih Uniclutch itu. Hello Justin, how are you? The man, the myth, the legend. So, what did you bring this year? All right, well, we brought Uniclutch this year. So Okay. fresh for the Indonesian market, Uniclutch just Yep. released in the market here. We actually released last year globally at SEMA. So Yep. that was November last year. What we developed was 6 years of development to get to this stage. What we have is a modular twin plate clutch system. Yeah. Okay. So, what sort of makes it unique, I suppose, is like the main thing of what people ask, Yes, right? yes. Hey, everyone does twin plate clutches. Yep. What makes a Uniclutch better than every other clutch? Yeah. So,
A big thing with clutch is that you don't have any modularity. For one car, let's say over here, our Yep. S15, it will have one clutch from standard, the S14, different clutch, Yes. all this. So what you have then is you have a lot of different clutches normally. Yep. What we did was to make this a pre-sealed, fully assembled clutch. So all uni clutches are twin plates, so we got 2 clutch discs in there. Okay. I'll go over why that's kind of important, but the main design thing that's really strange is that we have a flywheel friction surface built into the clutch. So no longer the flywheel is important. That's it. Yeah. The flywheel is now only important because it has a ring gear That's right. and it's a bolting surface Yeah. for this clutch. That's it. Fantastic. So let's have a look at this clutch. So at the moment, this clutch doesn't know what it wants to be, right? Yep. We got no input spline that can go in there, and we can't actually fix this to a flywheel yet. Yep. So what we need to do is we need to get then the fitment kit. Okay. So in the range, I think we're about 20 fitment kits, and they all have a flywheel mount. Yep. So you see there's lots of different holes in there. And the main reason why is that, well, this actually doesn't just fit one car, this fits lots of different Multiple cars. Yeah. So what we do is we have our then flywheel mount, and we will mount that to our clutch. Okay. We also will pick out an input shaft. Now the really unique thing about this is, let's say we've got our Nissan gearbox still in there, but Yep. we put a 2J in. Yep. So we need a spline to suit the Nissan gearbox, yes. but we need a flywheel mount to suit the 2J. Yeah. Well, that's fine, because I'll just pick out then the Nissan spline and I'll put that in, and that gets secured with a circlip then. Fantastic. Brilliant. And then Brilliant. I can just go and bolt this straight onto the flywheel. and bang. That's it. That's Done. it. So no need to machine the flywheel. Yep. If it's got heat spots on it, I don't care. Yeah. I'm using it only as a surface Yes, to mount. it. Okay. Okay. And then in the future, if you want to change gearbox, you just swap Totally. out Yeah. the middle spline. That's it. So let's say maybe we started off with then having our Nissan gearbox, but Yep. then we change out and go something stronger, Yep. maybe a custom built. No problems. Swap out the spline. Good to go. Okay, fantastic, fantastic. And how many different types of we call them universal clutches because you can apply to many different cars, right? Yeah, we sort of call it a modular clutch pack. Modular clutch, Yeah, yes, that's the so word, yeah. we have 2 sizes, 195mm or a 240mm. Yep. Now it depends on the car of what clutch you can have. Basically, if we can fit it, we put the bigger clutch on because Yep. you're going to have more torque capacity. If you can't fit it, then you will have the smaller one. So usually 4-cylinder cars, smaller cars will have then the 195mm. Yep. Subarus, Toyota GR, Yaris, that sort of thing, will have the small one. And then your larger one is for anything like 2J, SR, RBs, all have the larger one, 240mm one. Yeah. And these colors mean something, right? Ah, yes. Yes. They're pretty, but they also actually mean we've got a few different ones in the Yeah. range. So Uh-huh. we start off, every one of them is a twin plate, but we start off Yeah. with a uni clutch, and that's great for street driving, really light pedal, really nice and smooth clutch. So just like OEM, but with more torque capacity. Okay. Then we move up from there, we go to a sport, which is blue, Yeah. and it's got a bit more clamp. So it's a bit heavier, but still a lot of the time it's about the same as OEM. Then we move up and we go to the track. Now, Yeah. just because it's track doesn't mean that it's not nice to drive on the street. Yeah. So some features of this we see is spring dampening, Oh, just yeah. like you get in a normal OEM clutch. And we also have a cushion disc. So the okay. driving characteristics are very much like an OEM. Yeah. So not heavy like a normal heavy duty clutch, and also quiet and nice Yes, sort of yes, friction yes. point. Nice. So it's not an on-off switch. Yeah. Now in the track we go to a full cerametallic disc. So both clutch discs are cerametallic. Yeah. What you get with this is really high torque capacity, great heat dissipation as well. Yeah. So it can you can go on the track, you can drift, Yeah. drag, all that, and then you can drive home on that clutch, and it's still nice to drive. nice. And torque capacity. What's Torque what sort of capacity, numbers? yeah. So, the last one, the pretty gold one, we Yes. didn't talk about. So, hey, if I got a 4-wheel drive, we then have this 4-wheel drive special one, which is the 4Terrain. Okay. So, difference between this is that a lot of 4-wheel drives are diesel,
and you need a lot more dampening in there. So we have another set of springs inside here that dampen the diesel sort of noise and vibration a lot more. So this is specially tuned then for four-wheel drives. So torque capacity wise, well, in the track here, this is a track ICT. Yep. So this track ICT, sort of top of the range before we go to our very big boy, the quad plate. Yep. This is 2,000 Newton meters, Yep. and also the four terrain as well as 2,000 Newton meters. Oh, that one's for 2000 years. So Fantastic. really high torque capacity, but still nice to drive. Yes. And then our quad, which is, we're going to get a Yes, quad yeah. in a car, I think, soon. So that one's 3,500 Newton meters of torque. 3,500. What are you going to do to What the engine? Well, what are we going to do to the engine to get it? 6 turbos. Yeah, that's right. All right. Last question. So, Yes. if it wears out, what Yeah. do you do? Can you dismantle it? Yeah, so you could dismantle it, and what you do, because these are finely tuned, engineered thing, what we do is we say, hey, you replace the whole clutch pack itself. Okay. Yeah. So you can reuse the mount, and you can reuse the spline, Yeah. replace over your bolts, but you can reuse this. So you don't need to buy another fitment kit. Yep. You would just then change out the clutch pack. I see. Every one of these clutch packs is tested before it leaves our factory, so they all look assembled like this. We have a QR code in the back of it, and that tells you the specifications of this particular clutch. Fantastic. Not that one, Yep. not a generic sort of specification. Yeah. Hey, I know how much torque capacity this has. Yes. I know how much lift it's got, everything about Every it. single one. Everything Wow. about it. Wow. Awesome. All right. Thank you so much for your time. No problem. And yeah, thank you. Yeah. Yang ada satu kelebihan lagi, harganya ini hampir separuhnya clutch yang kita biasanya jual, yang double clutch ya, yang kita biasa jual untuk mobil-mobil dan mesin performance. Sekarang sama Mas Rifat Sungkar, Yes. Mas. Gimana Mas, truk pasir saya? Waduh. kan saya bilang, saya tuh suka banget bikin project mobil. Iya. Gitu. Jadi gue appreciate banget sama orang yang punya genuine idea. Ini Thank mobil you. dari merah kan? Merah, Dari merah merah, asli. gue udah tahu ini kalau udah Mas Widodo yang bikin, udah pasti korslet kan. Tapi seberapa korslet gue nggak tahu. Ternyata ini gue bilang, ini pasti inspirasinya habis makan burger, makan kue tiaw, habis itu balik lagi makan spaghetti ya. Jadi semuanya terjadi satu gitu semuanya. Terakhirnya makan sushi banyak, soalnya kan Jepangan di ujungnya. Jadi mungkin secara konsep, menurut gue tuh konsep tuh bener-bener murni gitu. Karena orang nggak kepikir, dulu kan HW kan head over engine itu Iya, kan iya. populer kan untuk Iya. truk-truk Dodge segala Iya, macam tuh taruh betul. di atasnya kan. Yes. Ini the new generation of HW. Gue yakin nih mobil trending topik dunia sih, bukan cuma Indonesia doang. Kacau. Heeh. Jadi ini service truck, rescue truck saya Mas. Apa? Rescue truck dan Iya, service iya. truck. Ini kayak Sebelah dakar-dakar sini, dikecilin ya, gitu. Ini pakai elektrik. Pakai Jadi bisa elektrik? elektrik nih buka tutupnya. I see, Ya. oke. Jadi bisa ditutup total. Ya ini kan Instagramnya nih, making cars, Yes. making kan. Ya, Iya, I ini. know. Dan ini dalam 2 bulan kita bikin ini bukan stiker Mas. Bukan stiker? It's painted, hand Oke. painted. Oke. Iya. Dan Hand painted. lagi kenapa gue perhatiin, karena dari awal ini adalah mobil yang lagi gue cat warnanya gini. Ini si Porsche itu adalah warnanya ini. Nanti warna asli gue kasih tahu kalau deh. Mantap. Nah, di Instagram udah lihat nggak sebelah sana apa Mas? Enggak, belum. Nah, oke. Belum. Mari lihat. Coba. Yang sebelah sini itu Ya. ini Mas. Ya, lihat. It's actually a chair, fold out chair. Oh iya? Iya. Jadi ini bisa fold out, sini bisa fold out. Jadi kalau mau piknik, camping Oh apa, my God. cepet Mas. Unbelievable. Turun semua juga gitu Mas. Kayunya asli dari Sulawesi, ya. Namanya Amara ini Mas. Ebony. Kemana aja berangkat, Ayo, begitu berangkat kita duduk-duduk. duduk-duduk. Asik. Fire pit. Iya. Mas, gokil lu, Mas. Mohon maaf deh, saya mengapresiasi ini lebih daripada orang lain mungkin. Karena ini mobil favorit saya dari semua mobil yang ada di sini. Thank you, Karena gue thank you, anaknya thank you. off-road kan. Iya. Iya, kalau JDM ikutan, tapi kalau off-road itu ada di hati. Iya. Mantap, Oke, Mas. mantap. Sip. Thank you Mas. Thank you banget. Thank Nanti you. main ya kapan-kapan ya. Thank you. Thank you. Thank you.
Hari ini hari ketiga IMX. Kebetulan saya harus pulang ke Solo. Jadi ya kita sudah masuk top 20. Belum tahu menang atau enggak. So let's see. I have to go home. I'll see you in the next episode. Dan sudah jelas sekali lagi 2024 ini dimenangkan oleh Kion Mia pusat dari Pulau Polis Dewan Juri Pilihan sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk tiap prajurit Indonesia. Meter luar biasa, semuanya luar biasa pastinya. Dan juga semuanya sudah ada 140 mobil, kalian juga luar biasa. Congratulations. Thank you. Congratulations. Oke lah. Congratulations. Thank you bro.